ये तो मोरी तीर किए किए तुम्हें मु तुम मुह देखी पारुनी किए तुम्हें हे भगवान मु कौन कली मो निज हाथ में मुझे सर संधान कली जहाँ को दुष्ट भगवान बोली मु डाकुली कौन कली जरा कांद नहीं जरा जहाँ घटबार थिला घटी सारी किंतु एबिति घटना मु कहीं घटेली मु कौन कली हे कलंक मु केमिति लिभेबी कहा आगे मु मुह देखैबी प्रभु मोर गोटे प्रश्नर उत्तर दब जरा मु कहीं मु तो तुम किसी क्षति करी नथिली मु बाली हरिण भाभी सर मारी किंतु मु कौन जानी ए सर मो भाग्य मो भगवान को पादरे बाजिबो बोली धैर्य धर जरा ये तमर लक्ष्य नथिला ये विधिलिपिर लक्ष्य थिला सेमिति कुहनी कृष्ण मु जाति रे सबर स्त्री पुत्र रे सुखरे बंचिया पई चाहूतिली हेले मो जीवन रे काहे कि एभली घटना घटिला एभली अभिशाप मते मिलिला ये अभिशाप नुहे जरा मोर मृत्यु तो पूर्व निश्चित थिला किंतु मु तुमको एठी एमिति पड़ी रहिबा देखि परिबिनी प्रभु मो बैद डाकिबा पई जाउची किंतु ता पूर्वरु मु ए सरटा को काढी दउची ना ना जरा से काम तबे करनी मु विश्राम चाहिए शांति चाहिए मते एका रहिबाकु दिया एका रहिबो एतिकी मोर अनुरोध तुमको जदि तबे मते सम्मान कर जदि तबे मते भल पाओ ताहेले तमे तम घर को पळे जाओ ना मु जाई परिबि तबे एटी छंत्राणार पड़ी छटपट हेउतला बेले मु तमको छाड़ी जाई परिबिनी जरा मन पका द्वारका जिते बेले आमे आसी पहुँचले सेते तम सहित मोर प्रथम साक्षात होता से दिन ठू आज जाए तमर सुख दुख रे मो भाग नहीं आसी मो जानी पारुछि तमे जदि मो पाखरे राति सारा जखि बस ताहेले तम स्त्री तम पुओ एमाने भयरे अस्थिर ही उठिबे एई शेष समय रे तमे मते अस्वार्थपर करिथिया ना जरा दयाकरी मोर ए अनुरोध रक्षा कर आज जाए तम वाक्य को मो गुरु वाक्य भली मानि आसी प्रभु आउ आज कहीं अवमानना मु करी ठीक अच्छे से जदि तुम्हें शांति पाइब ताहले ताहले मु आसुची प्रभु अंधकार मते ढांकी दिया छाड़ी आसी जीवन किसी प्रतिच्छवि सबको देखा मते टिके साहाय्य कर अंधकार आस मु तुमको स्वागत करुछि आस
ତମେ ମୁଁ ବରୁଣ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ? ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସସାଗରା ଧରାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦଦେଶକୁ ଭେଦ କରିଥିବା ଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିଷାକ୍ତ ସାର ସତେ ଯେପରି ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଶୂଳବିଦ୍ଧ କରିଛି। ଭବିତବ୍ୟକୁ କେହି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଧିଲିପି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ଏଇ କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ରଭୁ? ଯଦି ଏଇ ଶେଷ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିବ କିଏ? ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଶଯ୍ୟା ରଚନା କରିବି। ଏଇ ଶଯ୍ୟା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଶେଷ ଶଯ୍ୟା ବରୁଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବେ? ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ଆନନ୍ଦ ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବ। ସମୟ ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଁ ବରୁଣ, ଦ୍ୱାପର ଶେଷ ହେବ, କଳି ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଏ ଦେହ ହଜିଯିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ନିଜର କେହି ଆତ୍ମୀୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦୁଃଖ କରନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। କ୍ରନ୍ଦନର ସୁଅରେ ଅଶ୍ରୁ ଆଖିର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରେ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିବି ପ୍ରଭୁ? ବରୁଣ, ମୁଁ ଭାସିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭାସି ଯିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଭାସୁ ଭାସୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମୟ ଆସିବ ବରୁଣ। ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଅ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଯାହା କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ମୋତେ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାଲି ଯାହା ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। हे समुद्र, हे बारबार, ମୁଁ ଧୋଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ମୋର ଦେହକୁ। ଘଟଣାର ଦୋଳି ସବୁ ଏ ଦେହକୁ ମଳିନ କରିସାରିଛି।